Assalamualaikum, saya Devi Pustakaviani dengan NIM 20146 akan menjelaskan tentang 16 tension. Sebelum saya memulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pengertian tenses bahasa Inggris. Ketika belajar menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar, tenses menjadi suatu hal mendasar dan sangat penting untuk dipelajari. Salah satu komponen di bahasa tersebut pada umumnya digunakan sebagai pernyataan suatu kejadian atau aktivitas yang diiringi oleh keterangan waktu. Kejadian atau aktivitas tersebut dapat terjadi pada masa lampau, the past, sekarang, the present, dan waktu mendatang, the future. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka kemudian muncullah 16 jenis tenses dalam bahasa Inggris yang memiliki perbedaan fungsi berdasarkan keterangan waktunya. Apabila seseorang sedang menyatakan suatu kejadian di masa sekarang, maka ia bisa menggunakan tenses yang diambil dari the present. Begitu pula jika Anda ingin membuat sebuah dongeng, tentu saja harus digunakan susunan kalimat berdasarkan tenses the past, karena sudah terjadi pada zaman dahulu. Fungsi tenses dalam bahasa Inggris secara umum: 1. Menyatakan suatu peristiwa secara jelas. Yang kedua, mengetahui kapan suatu kejadian berlangsung. Yang ketiga, melancarkan komunikasi terhadap lawan bicara. Yang keempat, mendukung tulisan yang bersifat formal. Macam-macam tenses. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense digunakan ketika mengungkapkan fakta, kebenaran, dan kebiasaan, maka tidak membutuhkan referensi waktu, sehingga kata kerja yang digunakan adalah bentuk infinitif. Rumus kalimat positif: subjek plus verb 1 plus s atau es atau to be, is, I am, are plus object. Kalimat negatif: subjek plus do, does plus not plus verb 1 plus object. Subjek plus to be, is, I'm, are plus not plus object. Kalimat tanya: do atau does plus subjek plus verb 1 plus object. To be, is, I'm, are plus subjek plus object. Contoh kalimat. Kalimat positif: I go to school every day. Artinya, aku pergi ke sekolah setiap hari. Kalimat negatifnya: I don't go to school every day. Artinya, aku tidak pergi ke sekolah setiap hari. Kalimat tanyanya: do you go to school every day? Apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Yang kedua, present continuous tense. Present continuous tense biasanya digunakan untuk menyatakan hal yang dilakukan atau sedang terjadi di masa sekarang. Rumus kalimat positif: subjek plus to be, is, I'm, are plus verb ing. Kalimat negatif: subjek plus to be, is, I'm, are plus not plus verb ing. Kalimat tanya: to be, is, I'm, are plus subjek plus verb ing. Contoh kalimat positif: Rani is writing a letter. Artinya, Rani sedang menulis surat. Kalimat negatifnya: Rani isn't writing a letter. Artinya, Rani tidak sedang menulis surat. Kalimat tanya: Is Rani writing a letter? Artinya, apakah Rani sedang menulis surat? Yang ketiga, simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Biasanya waktunya spesifik. Rumusnya kalimat positif: subjek plus verb 2. Kalimat negatif: subjek plus did atau not, didn't plus verb 1. Kalimat tanya: did plus subjek plus verb 1. Contoh kalimatnya: kalimat positif: Benny washed
her car yesterday. Benny mencuci mobilnya kemarin. Kalimat negatifnya, Benny didn't wash his car yesterday. Artinya, Benny tidak mencuci mobilnya kemarin. Kalimat tanyanya, did Benny wash his car yesterday? Apakah Benny mencuci mobilnya kemarin? Yang keempat adalah past continuous tense. Past continuous tense digunakan ketika kita berbicara tentang kejadian atau kegiatan yang sedang terjadi di masa lalu. Biasanya waktunya spesifik. Rumus, kalimat positif subject plus was plus atau were plus verb ing. Kalimat negatifnya subject plus was atau were plus not plus verb ing. Kalimat tanyanya was atau were plus subject plus verb ing. Contoh kalimat positifnya, Sinta was reading a novel at 5 p.m. this evening. Sinta sedang membaca novel jam 5 sore tadi. Kalimat tanyanya, Sinta wasn't reading a novel at 5 p.m. this evening. Sinta tidak sedang membaca novel jam 5 sore tadi. Kalimat tanyanya, was Sinta reading a novel at 5 p.m. this evening? Artinya, apakah Sinta sedang membaca novel jam 5 sore tadi? Yang kelima adalah present perfect tense. Present perfect tense digunakan ketika kita menyatakan kejadian atau kegiatan yang sudah terjadi di masa sekarang. Rumusnya, kalimat positif subject plus has atau have plus verb 3. Kalimat negatifnya subject plus has atau have plus not plus verb 3. Kalimat tanya has atau have plus subject plus verb 3. Contoh kalimat positifnya I have eaten. Aku sudah makan. Kalimat negatifnya I haven't eaten yet. Aku belum makan. Kalimat tanyanya have you eaten? Apakah kamu sudah makan? Yang keenam adalah present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau kegiatan yang sudah dilakukan dari berlanjut hingga masa sekarang. Dengan rumus, kalimat positifnya subject plus has atau have plus been atau plus verb ing. Kalimat negatifnya subject plus has atau have plus not plus been plus verb ing. Kalimat tanyanya has atau have plus subject plus been plus verb ing. Contoh kalimatnya, kalimat positifnya my sister has been running for half an hour. Kakakku, artinya kakakku sedang berlari selama setengah jam. Kalimat negatifnya my sister hasn't been running for half an hour. Kakakku belum ada setengah jam berlari. Kalimat tanyanya has your sister been running for half an hour? Artinya, apakah kakakmu sudah sedang berlari selama setengah jam? Yang ketujuh adalah past perfect tense. Past perfect tense digunakan ketika kita bicara mengenai hal kegiatan yang sudah terjadi dan selesai di masa lampau. Rumus, kalimat positif subject plus had plus verb 3. Kalimat negatif subject plus had plus not plus verb 3. Kalimat tanya had plus subject plus verb 3. Contoh kalimat positifnya Tom had repaired his laptop before borrowed it. Artinya Tom sudah memperbaiki laptopnya sebelum aku meminjamnya. Kalimat negatifnya Tom hadn't repaired his laptop before borrowed it. Artinya Tom belum memperbaiki laptopnya sebelum aku meminjamnya. Kalimat tanya had Tom repaired his laptop before borrowed it?
Artinya, apakah Tom sudah memperbaiki laptopnya sebelum aku meminjamnya? Yang kedelapan adalah past perfect continuous tense. Past continuous tense digunakan ketika kita berbicara tentang hal kegiatan yang dimulai dan terjadi hingga suatu waktu tertentu di masa lalu. Rumus: kalimat positif subject plus had plus been plus verb ing. Kalimat negatif subject plus had plus not plus been plus verb ing. Kalimat tanya had plus subject plus been plus verb ing. Contoh kalimat: kalimat positifnya, she had been working there before she moved to my office. Artinya, dia telah sedang bekerja di sana sebelum ia pindah ke kantorku. Kalimat negatifnya, she hadn't been working there before she moved to my office. Dia belum sedang bekerja di sana sebelum ia pindah ke kantorku. Kalimat tanyanya, had she been working there before she moved to my office? Artinya, apakah dia telah sedang bekerja di sana sebelum ia pindah ke kantorku? Yang kesembilan adalah simple future tense. Simple future tense digunakan ketika kita berbicara hal kejadian yang akan terjadi di masa depan atau sebuah rencana. Rumusnya, kalimat positif subject plus will plus verb 1. Subject plus is atau I'm atau are plus going to plus verb 1. Kalimat negatifnya subject plus will plus not plus verb 1. Subject plus is atau I'm atau are plus not plus going to plus verb 1. Kalimat tanya will plus subject plus verb 1. Is atau I'm atau are plus subject plus going to plus verb 1. Contoh kalimat, Mr. Tari will teach us. Bu Tari akan mengajar kita. Kalimat tanyanya, Mr. Tari won't teach us. Bu Tari tidak akan mengajar kita. Kalimat tanyanya, will Mr. Tari teach us? Apakah Ibu Tari akan mengajar kita? Yang ke-10 adalah future continuous tense. Future continuous tense digunakan ketika kita berbicara tentang hal atau kegiatan yang sedang berlangsung di masa depan. Dengan rumus kalimat positif subject plus will plus be plus verb ing. Kalimat negatifnya subject plus will plus not plus be plus verb ing. Kalimat tanyanya will plus subject plus be plus verb ing. Contoh kalimat. Kalimat positifnya ada I will be studying maths tonight at 7 p.m. Aku akan sedang belajar matematika malam ini jam 7. Kalimat negatifnya I won't be studying maths tonight at 7 p.m. Artinya, aku tidak akan belajar matematika malam ini jam 7. Kalimat tanyanya, will you be studying maths tonight at 7 p.m? Artinya, apakah kamu akan sedang belajar matematika malam ini? Yang ke-11 adalah future perfect tense. Future perfect tense digunakan untuk berbicara mengenai hal yang sudah terjadi di masa depan. Dengan rumus kalimat positifnya subject plus will plus have plus verb 3. Kalimat negatifnya subject plus will plus not plus have plus verb 3. Kalimat tanyanya will plus subject plus have plus verb 3. Contoh kalimatnya,
Kalimat positifnya, the singer will have finished their world tour by next month. Penyanyi itu akan sudah menyelesaikan tur dunianya pada bulan depan. Kalimat negatifnya, the singer will not have finished their world tour by next month. Artinya, penyanyi itu belum menyelesaikan tur dunianya pada bulan depan. Kalimat tanyanya, will the singer have finished their world tour by next month? Artinya, apakah penyanyi itu akan sudah menyelesaikan tur dunianya pada bulan depan? Yang ke-12 ada future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense digunakan saat berbicara mengenai hal atau kegiatan yang akan berlangsung di masa depan. Rumus kalimat positifnya ada see plus will plus have plus been plus verb ing. Kalimat negatifnya ada subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing. Kalimat tanyanya ada will plus subject plus have plus been plus verb ing. Contoh kalimatnya, kalimat positifnya, they will have been renovation their office for 2 months. Artinya mereka akan sedang merenovasi kantor mereka selama 2 bulan. Kalimat negatifnya, they will not have been renovation their office for 2 months. Artinya, mereka tidak akan telah sedang merenovasi kantor mereka selama 2 bulan. Kalimat tanyanya ada, will they have been renovation their office for 2 months? Artinya, apakah mereka telah sedang merenovasi kantor mereka selama 2 bulan? Yang 13 ada simple past future tense. Simple past future tense digunakan ketika kita berbicara tentang hal kegiatan yang direncanakan atau diprediksikan di masa lampau. Dengan rumus kalimat positif. Kalimat positif, subject plus would plus verb pertama. Subject plus was plus were atau were plus going to plus infinitive verb 1. Kalimat negatifnya, subject plus would plus not plus verb 1. Subject plus was atau were plus not plus going to plus infinitive plus verb 1. Kalimat tanyanya ada would plus subject plus infinitive verb 1. Was atau were plus subject plus going to plus infinitive verb 1. Contoh kalimat positifnya ada I would bring my camera if no this view was amazing. Artinya, aku akan membawa kameraku kalau aku tahu pemandangan luar biasa. Kalimat negatifnya ada I wouldn't bring my camera if no the view was amazing. Artinya, aku tidak akan membawa kameraku kalau tahu pemandangan tidak luar biasa. Yang kalimat tanyanya ada would you bring your camera if you know the view was amazing. Artinya, apakah kamu akan membawa kameramu kalau tahu pemandangannya luar biasa? Selanjutnya ada past future continuous tense. Past future continuous tense digunakan ketika kita berbicara mengenai yang akan atau sedang berlangsung di masa lampau. Kita melakukan kilas balik. Rumusnya, kalimat positifnya ada subject, ada would, ada be, ada verb ing. Kalimat negatifnya ada subject plus would plus not plus be plus verb ing. Kalimat tanyanya ada would plus subject plus be plus verb ing. Contoh kalimatnya, kalimat
Positifnya, we would be watching the perform if Sari wasn't late. Artinya, kita akan menonton penampilannya kalau Sari tidak terlambat. Ada kalimat negatifnya, yaitu we would not be watching the perform if Sari was late. Yang artinya, kita akan menonton penampilannya kalau Sari terlambat. Kita tidak akan menonton penampilannya kalau Sari terlambat ya. Kalimat tanya yaitu ada would be watching the perform if Sari wasn't late. Artinya, apakah mereka akan menonton penampilannya kalau Sari tidak terlambat? Selanjutnya ada past future perfect tense. Past future perfect tense digunakan ketika menyatakan hal yang akan sudah terjadi di masa lampau. Kita melakukan kilas balik namun tidak terjadi, hanya pengandaian. Rumusnya, kalimat positif ada subjek, ada should atau would plus have plus verb 3. Kalimat negatifnya ada subjek plus should plus would plus not plus have plus verb 3. Kalimat tanyanya ada should plus would plus subject plus verb 3. Contoh kalimatnya, kalimat positifnya ada they would have cleaned the room when their neighbors come. Artinya, mereka akan telah membersihkan ruangannya ketika tetangga mereka datang. Kalimat negatifnya ada they would have cleaned the room when their neighbors come. Mereka, artinya mereka belum membersihkan ruangannya ketika tetangga mereka datang. Kalimat tanyanya ada would they have cleaned the room when their neighbors come. Artinya, apakah mereka akan membersihkan ruangannya ketika tetangga mereka datang? Yang terakhir adalah past future perfect continuous. Past future perfect continuous digunakan pada saat kita berbicara tentang atau kegiatan yang akan telah dilakukan atau berlangsung di masa lalu. Kita melakukan kilas balik, namun tidak terjadi, hanya pengandaian. Rumus kalimat positif subject, should, would, have, been plus verb im. Kalimat negatif subject plus should atau would plus not plus have plus been plus verb im. Kalimat tanyanya ada should atau would plus subject plus have plus been plus verb ing. Contoh kalimat positifnya ada we should have been practicing our new dance. Artinya, kami seharusnya sedang berlatih tarian baru kami. Kalimat negatifnya ada we shouldn't have been practicing our new dance. Artinya, kami akan seharusnya sedang berlatih tarian baru kami. Kalimat tanyanya ada should they have been participating their new dance. Artinya, apakah mereka seharusnya sedang berlatih tarian baru mereka? Itulah sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa